Heureux de vous retrouver encore une fois, chers téléspectateurs de Moto TV. C'est l'émission Agri Hebdo. Agri Hebdo, où nous parlons de l'agriculture. Et maintenant, vous voyez, vous constatez derrière moi, il y a un emplacement, en tout cas, qui démontre la culture. Aujourd'hui, nous avons encore cette grande joie de partager avec vous nos expériences, les expériences de nos étudiants de l'UAC qui font aussi quelque chose de l'agriculture, et ils vont aussi vous partager leur expérience pour aujourd'hui. Et dans ce numéro d'aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir, d'accueillir dans cette émission Monsieur Pascal. Monsieur Pascal, bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter davantage à nos téléspectateurs. Merci. Appelez-moi Boussa Mouhani Pascal. Je suis étudiant actuellement à l'ISDA, Institut supérieur de développement de la solution. Alors, nous sommes en train d'essayer de faire quelque chose concernant l'agriculture, parce que l'agriculture est priorité des priorités. Et l'émission Agri Hebdo a une grande joie de vous accueillir. Et nous sommes dans votre jardin. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ce que vous entretenez ici comme culture? Ah oui, merci. Et donc, on va peut-être découvrir au fur et à mesure, mais ce que je peux vous dire, c'est l'agriculture qui est tellement associée. Et cela veut dire que nous avons une représentativité de plus de 15 espèces ici dans notre jardin. Alors, je pense que vous êtes en train de voir quelques-unes déjà à côté de nous. À côté de moi, il y a le maïs, il y a les betteraves sucrières, il y a les amarantes, il y a les poireaux, il y a les aubergines et tout ça. Donc, on va découvrir au fur et à mesure. En fait. Alors, monsieur Pascal, vous venez de nous présenter différentes cultures et beaucoup d'autres choses. Vous parlez même de légumes, de maïs. Est-ce que vous pouvez expliquer comment, dans ce même jardin, vous faites beaucoup de cultures comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas de problème quand on mélange les différentes cultures dans ce même jardin? Il y aura normalement des problèmes lorsqu'on mélange des cultures dans le jardin. Sauf, il y a quelques consignes, quelques règles à suivre. Et pour différentes cultures, il faut suivre le type d'enracinement, il faut suivre la hauteur de la plante, il faut suivre aussi la famille botanique de cette plante. Parce qu'il est interdit d'intercaler ou d'associer des cultures de la même famille. Et soit intercaler des cultures qui ont le même enracinement. C'est par exemple quelle culture, quelle plante qu'on ne peut pas intermêler ou comment? Merci. Et on peut prendre l'exemple de la famille des légumineuses. Et on ne pourra pas associer le soya et les haricots. Soit le soya et l'arachide. Soit le soya et les petits pois. Le soya et le pois caja. C'est ça. Donc il faut éviter tout ça. Et qu'est-ce que vous appelez enracinement? Enracinement, pas bien compris. Merci. Oui. Enracinement, c'est juste le type, donc comment les racines se débrouillent dans le sol, comment les racines pénètrent le sol. C'est ce que nous pouvons appeler enracinement. Oh oui. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie de découvrir certaines petites choses qui peuvent nous échapper parfois quand nous faisons l'agriculture à la maison. Aseme haistahili kutia mimea fulani fasi moja. Yeye iko na mimea mingi hapa, na ile nimemuuliza namna gani anajikaza kuvitia fasi moja, na ametu expliquer gizi anafaka. Alors monsieur Pascal, est-ce que utezi prouver kwa téléspectateurs que hizi zenye ziko hapo haiko za même enracinement
wala haiko za mfamie mo. Ndio, hakuna probleme mimi nadhani. Sasa hapa tuko na muhindi, tunakuwa na lenga. Tunakuta muhindi iko na mizizi yenye inatambukaka. Inaendaka paralele munani mudongo. Lenga iko na mzizi yenye inashukaka, le pivot. Senye tunatafuta mafamie botanique. Muhindi iko graminée ama poacée. Lenga iko mufamie ya amarantacée. C'est que association haina problème. Na hapa naona matungulu, eski na matungulu nazo haziko na ile mizizi ya kushuka hizi sema ya lenga. Ndio. Matungulu iko na mizizi iko presque famille moya na nani na muhindi. Jua nini sasa tulitia pale? Tulitia pale juu ayo njo tunaipanda njo inanja repanda. Tulikonsidere ke mihindi itatoka ile matungulu sasa nayo ni mianja bana inabakia yo peke na haiwezi kongirase tena maelema nutritif na ile muhindi. Senye tunatia poivron. Ile poivron iko kwanja na racinement yenye iko pivota. Kishake ilikuwa pepiniere mais iko naisha. Un moment donné tutakuwa na palulia na tuko na itosha, tunaacha matungulu inakuwa libre. Sasa na pembeni hii nyingine ni nini? Sawa, hii hapa. Hii nyingine ni nani? Ni morel ama siso. Okay. Siso iko kweli famille moya na poivron, mais iko karibu na nani na poivron. Ju poivron yo tuko na itosha, siso itabakia limwana matungulu. Yenye haiko vya mfamia moja. Sasa na hapa kitu gani njwenye haizi enda tena pale bisi vile unakuwa pale? Nini njwenye unaona ikienda itazuia vile kuevolue? Ndio, iko saa hii siso. Normalement ayo inakuwaka shina ya kabambi. Kanakuwaka shina nikakaacha katapashwa gene matungulu. Mais tunajua si vote ke tunaviziaka mayani ya nini ya siso. Senye tuko nakata ile mayani na tuko na permettre ke isilete kiavuli kumatungulu. Yote vina ishi limoya. Seke nelitia mu intervalle ya matungulu mbili. Juu kuevite ile manani ile makonkirase za jua za nani za maelema nutritif za mudongo. Sasa Monsieur Pascal, unaweza kutuambia kama unapandaka hivi paske unajua gizi vile njo vinastahili kukua, ubie paske uko na penda udécouvrir certaines choses? Paske bon, kuko shamba ni ya kabambi. Ulikuwa mwae nyutezi sema hapa anatia ho mihindi tike, hapa anatia poivron, hapa anatia mais unasema bo ale ni vitie fasi moya ni juu yani. Ndio, iko premièrement iko juu ya kutafuta kunani kujua eske kitu fulani inapashwa supporter kitu fulani. Gisi siasa inatuambia kuko ma plante zenye zina supporter kazi nyingine. Ndio maana tulisema usitie ma plante za mfamie moya karibu na karibu. Cela veut dire quoi? Senye tunavitia limoya aussi ni kunani ni kutafuta kumaximiser nani rendement kunani kwa espace ya kidogo. Donc ile association peut-être tunapandaka ile culture moya ni juu peut-être tuko ignora na tunafaka magaspillage za nani za espace yetu. En fait mimi nakamata exemple sagisi watu viko na kimbia kwenye tulikuwa natosha chakula si watu wa vile ya Butembo kujiravitaye. Sasa namuna gani tunapashwa produire tena mingi juu ile mamilie haziko na tuproduire tena chakula. Ndio maana ifo tunajifunja kuassocier manani ma culture ma plante moya moya. Ulisema useme bo inombaka ma plante zenye hazina element nutritif moya zenye hazikosomaki element moya.
Zile elema unatiaka mbolewa gani purke ujue hizi elema mingi zitakuwa mule na ziko unafika kule? Ni mbolewa kuko na aina ya mbolewa? Ndiyo, kuko masorte za mbolewa kweli, maaina zipo. Na naturellement huku kwetu tunatumikishaka mavi ya manyama. Jua nini? Mule tunajua ke muko maelema za mingi bieke hatuwezi weza kuziidentifie tuse iko moyapata hivi tusa. Donc sie tunatiaka ile mavi ya nani ya manyama a plus mina tiaka mayani, donc kufa mapayaji a moment donné mutakostate mapayaji ziko epe partout. Ni jua nini? Ile maplante zinakuwa kazisha sutire maelema nutritif mudongo. Sasa zingali mwa ile maparti zile zenye zinakaukaka. Sasa ilifo kuzitia tena kudongo juu senye zitaoza zinalibere tena ile maelema yenye ile maplante ilikuwa kaisha katosha mudongo. Ndio ni kusema ile nayo inasaidia kwa kama mboleo. Ndio inasaidia sawa mboleo. Oui. Sasa pourtant il arrive que watu wana lima samu unafaa unalima unatosha ile mchafu unatupa pembeni. Est-ce que iko ukosei ou iko dekosei? Bon, en fait, da comprendre parce que la plupart hata kama mtu ulisomaka peut-être juu haiko domaine yako unabakiaka huko mwenyorasi. Mais senye tunakia fama utafiti ma recherche tunakia kutake ile mayani haina probleme na shamba yako. Seulement juu kuna kwa watu wenyewe wanapenda shamba itakata ikwe saa kiwanja. Bon, ni juu ya ignorance tunapasha ba comprendre vile, mais état que technicien agronome ou technicien à développement rural que nous sommes, hatupashe tena kusupporter vya vile. Il faut mtu tunamwona anafaa vya vile tunamuinterpeller juu naye peut-être alikuwa anafanya par ignorance. C'est ça. Na kulunguza nayo haina mafaa. Ni vimoya tu. Kulunguza normalement nayo haina mafaa. Parce que hata lutu amba moment donné utakonstate que niko natumikisha lutu amba comme pays. Alors que banasemaga ke shenda haiko nini? Haina mbolewa fulani inafataka ota mushamba. Mais il faut technique. Je vais le vyote vikuu. Mais uko naviona peut-être karibu na sie nilianjaka vikaushia quelque part, mimi na kebi mekauka kama havizi hota tena, vitapasha nisaidia kucouvrir udongo jua isikoze madega kwa ile udongo na vile mvua isikoze erosion kwa ile udongo. Na ndio maana unaikuta pale mshamba. Na wakati ni mayani ya mingi sana, umelima unaona kile mayani inakuwa mingi sana, eske hawezi tosha kwayo unakuwa unatupa gizibo wanasema sema tutexe nuisible, na huko na wakati mboleo ikiwa mingi nayo mtu inapashwa donner matunda za baya, matunda haitakuwa mzuri. Ah oui, merci. Kwa ile ngambo mimi nasemaka mayani haiyakuwa mara moya na problem ya kabambi sana. Sagisi nilikuwa nafaa hapa mayani kulikuwa ka vegetation ya kabambi, mayani ilikuwa mingi. Nikafaa nini? Nikatosha kweli gisu umesema, nikatosha nikatia pembeni yengine wa mayani yenye nilikuwa na possibilité ya kuantere mudongo, nikaiantere. Après avant nipande nikafaa nini? Nikakuya nikakamata ile yenye nilitiaka pembeni, nikaitandika tena kushamba juu inani conserver humidité ya ile sol na iprotéger le sol contre érosion. En même temps que senye itaozea kudongo ina renforcer mbolewa yenye ya ile mayani nayo yenye iliozea ndani mudongo. C'est ça. Donc yote ni technique. Skala. Kama tunarudilia hapa kwenye tulikuwa naongelea kwa yenye biko nafika macho wangu mimi si ajua kama ni nini. Hapa pembeni wa telespectateur tunao viko na pezea ona hii unaitaka nayo nini? Ndio. Hii tunaitaka beterave. Ni beterave sucrière. Inatusaidiaka kunini? Inatusaidiaka kuhifadhi inatoshiwaka kama chai.
inakunywa saa tisane yenye tunakunywa habituellement. Na kubenye wanakuwaka na nani na perte du sang, wenye wanakuwaka na maanemi tout ça, ile inasaidiaka juu ya kurudisha mbio ile damu yenye ilipunguka mwili. Na ndio maana tunaitia tuitii. Donc hayo na vimbaka ndani sa carotte. Haikuwa keyuru. Donc muzizi ndio na vimbaka kule ndani na ndio yenyewe natumikishiwaka saa cha. Kwa elever hii mayani sasa nimerekolte, ile mayani unaenda patia malape, unaipatia manyama zako. Inakusaidia mwa ile sasa. Oh. Ni kusema lakini mtu akikata na haya komala na haita repousse ingine nani na yana. Ukaikata ingali vile itarepousse. Sauf unakuwa numefaa erreur moja yenye umenwire mumea juu wanasemaka cuisine ya nani ya mumea iko mu mayani. Juu ya photosynthèse. Mule njo maelema zenye ilikokota muudongo na vile jua senye imewaka kwa ile mumea. Sasa kunakuwa transformation ile maelema sasa inakuwa yenye mumea inapasha jinurire nayo. Sasa wewe uko mwanafunzi ndi, lakini unakuwa na hii idea ya kusema zembo unalima unaentretenir hapa ni juu ya nini? Haupendi kuanza fatana na masomo ulime après. Tezi expliquer ba telespectateur kama namna gani mulimo mwana na masomo huko wengine Andre nu huko wanapendaka sasa iko nenda kwa masomo asilimaki na huko wanakimbia hata sama vakasi zinafika hawatenda kwa masomo. Expliquer kama ni wewe ni nini njoo nakufikia wewe. Merci. Mimi nawaza kumie kuko kitu moja yenye mimi na comprendre ka autrement wala difficilement. Ndio principe yenye nasema siasa sako siasa ne que ruine de l'âme. Mimi nafaa ile siasa. Si niko nasoma ma revue, ma livre, ma matière zote ma syllabus niko nasoma. Mais yenye si j'ai approché na terrain, réalité à terrain. C'est que ile siasa hai kwa siasa yangu. C'est que ni ruine ya nafsi yangu ya âme. Ndio maana mimi nasema no. Kama niko nafaa siasa kunani kwa auditoire, il faut mina imarier sasa na nini na réalité ya terrain. Jou à un moment donné nifikake mu terrain na niko deja na ile approche ya terrain na niko na ma réalité za terrain. A plus nikisha ongeza kwa ile siasa, mimi nakuwa aussi un homme ça venye biko deja mu terrain. C'est ça, ile ndio motivation. Sasa bon, départ ile motivation yako. Est-ce que unapaswa tu prouver que ile yenye mnasomaka masomo ndio yenye wewe uko na appliquer? Merci. Malgré wanasemaka eterane vile. Mais probablement que c'est nilikuwa nimeexpliquer mbele. Terrain habajui ma famille botanique, habajui ma type de racinement, mon terrain. Vile ba paysan habavijui. Mais yenye naonesha ke niko na appliquer yenye tuko nasoma mu auditoire nini. Ni jumi na jua ke hii ni maïs. Hii ni betterave. Maïs iko na racinement yenye ko superficiel aussi parallèle. Betterave iko na racinement yenye iko épais profond yenye ko pivotant. Pour maïs mina visé nani carotte ya maïs, c'est que sina besoin ya maélément moya gisi mina visé racine ya nani ya betterave. Tando wanasemaka tunavize ma macro élément NPK. NPK yenye nasema azote, phosphore, potassium. Hapo mina vize nini? Mina vize potasse. Kunani kutiberisation. Juu ile mizizi ivimbe mule ndani. Donc mule niko besoin na potassium. Juu ile mihindi inani itoe sasa mihindi yenye tutachoma tunakula. Mina viser phosphore. Cela veut dire quoi?
kama ile mboleo yenyewe nilileta kile mavi ya manyama na ile mayani yenyewe mimi nazoea tandika kunani kushamba, kama ili ni produire maelema seki, ili ni produire phosphore yenye beterave haina nayo besoin, na ina ni produire vile potassium yenye muhindi haina nayo besoin. Seki pale mimi nimeutilize ile maelema presque en équilibre. Sasa hii vitu vyote vyenye umepanda hapa vitakumaliaka pale ubie utakuwa vilimwa venye unapesha na kuambia hapa ailleurs kama ni pepiniere yako ubie namna gani? Merci. Hapa gisi muhindi ko pale ayo itakomaliaka pale. Gisi beterave ko pale itakomaliaka pale. Hapa chini senye tunakuya kwenye hapa kuko matungu, kuko muhindi, kuko lenga, kuko nini, kuko matungulu na poivron na nani na siso. Hii poivron tutaitosha juu tuende ipanda fashi nyingine. Seke hii ni pepiniere ya poivron. Hii matungulu ilitoka quelque part senye tutafama tu, tutaikuta ke ilitoka mpepiniere juu sasa ikie pandeo. Na vile maekartema zinapishana. Donc ekartema yake yenye ilikuwa nayo mpepiniere haiko njo gisi iko saa hii. Na munapimiaka nini kuile ekartema? Paski gobo faso ya kufanda yetu ya zamani na ni kupanda panda ovyo ovyo gizi na nani. Munapimiaka kunini? Navyo viko scientifique huko explication scientifique ou bien ni dépendre na mtu? Exactement que kuko ma explication zenye ziko scientifique. Jua nini? Juu banasema écartement inapishana selo gisi technicien alikuta eta ya udongo. Eske ile udongo gisi ulikuta iko na mbolewa mingi, soit iko na mbolewa ya moyenne, soit iko na mbolewa kidogo. Selo gisi unaona mayani yenyewe ulikuta kidogo. Hapa d'ailleurs, quelque part, tutakonstater que kuko ile matungulu inapandiwa kwa écartement za kupishana. Ni juu ya kuangalia ile matungulu fertilité kweli tulileta mboleo. Est-ce que il faut kuipanda ku combien de centimètres juu itoe bien? Hapa gisi iko hapa tulipanda hapa kuko 20 cm kumustari. Na entre mistari mbili kuko 30 cm. Donc cela veut dire que maekartema tutaona ke mayani senye enda gusana nako haiko bien. Il faut mayani isigusane nako na mumea ijisantire à l'aise iko libre. C'est ça. Quelque part tulitumikishaka 20 sur 20. Nayo tutaangalia ya wapi njo yenye itadone kupita yengi. Depende na ile nani qualité ya sol hivi sema. Ndio. Kishake tunaangalia ile masol ya wapi njo ya bien kupita ingine. C'est ça. Oh oui. Alors, Monsieur Pascal, unaweza kutuambia tena nini njo yenye unazoea kupanda hapa mu jardin yengine hapa hivi yenye iko nyuma yetu hapa? Merci. Hapa mu jardin kuko vitu mingi, mais yenye ndanja yako ni kuko chou-fleur, kuko tomate, kunakuwa chou, kunakuwa nyanya. Na vile kwenye tuko sasa kuko maboge. C'est ça. Hii chou-fleur nayo inakomalaka huku sana huku Butembo huku. Ndio, chou-fleur inakomalaka. Seulement que hatuna ile culture ya kusema tuseno tunapaswa kuwa na ipanda na si huku kwetu Butembo. Oh oui. Sasa wewe sawa unawaza sasa utakomalisha uzisha utatupatia bure utafanya. Bon, en fait donc siwezi sema mara moja ke ndawapatia bure. Okay. Donc kupana kweli ndawapatia mais aussi na nyinyi mnapaswa angalia msebe kama même juu ya kuanguraje ndugu wetu. Comment tunapaswa faa. Donc ni kupatiana. Kama mimi nakwambia est-ce que unapaswa nisaidia hata na 200 francs kwa hii nani kwa hii kwa chou-fleur. Na unapaswa sema en tout cas juu ya kuanguraje ndugu wetu
na mimi nampatia ile kabisa. Juu nimekuuliza kutaka jua kama hivi yenye unafaaka certainement kile ushavifaa tena siku nyingine. Eske vinapimaka kukusaidia kukupatia quelque chose huko mwanafunzi kwanza tuko yenye inapima kusaidia pour que upate ilare moja hivi hata ya masilabisi ulia kwenda sumbua wazazi kule. Exactement. Exactement. Et technicien ni mtu mwenye haezi omba vyote quand même kumzazi. Et technicien kumbe anajidebrouiller naye autrement. Bon, à part masilabis, donc ile mimi nasema mimi napaswa rasireke masilabis vraiment hivi. Ile mimi peke mimi najirasiraka. Siwezi enda uliza tena mzazi. Na apare vile tuko wanadamu. Kila unakuwa uko na mabezo zenye mzazi yako haizi akakufanyizia kupala. Donc na mimi napaswa jifanyizia mabezo zangu za kupale. Siwezi pata kakiato, mimi nakia sumbua mere, mimi nakia sumbua vi. Na mimi peke mimi napaswa jiprocure kala kakiato. Na maisha naendelea tu vile. Sasa wewe kama mwanafunzi au même moment unafaka hii nani agriculture, unaweza kuambia wewe unatufuata nini pour que nabo wapime kuweza sawa wewe tezi kwa wewe kuna besoin aseme kumbe naye anafaa hii pratique hivi mais hajuaki kwa njia peut-être hana notion ya agronomie est-ce que tezi saidia wa vile pour naye jouer quelque chose akuna na lima naye. Merci. En tout cas mimi niko très ouvert. Mwenye napenda j'associer à jouer quelque chose à partir ya vyenye na mimi peut-être anaonaka kama mimi na yu anapasha kuya sans problème ndamufundisha kidogo yenye na mimi na yu. On ne donne que ce qu'on a. Na mimi napana conseil kusiba jeune, surtout si ba étudiant. Si tunakuwa huko jua kuangalia njo wanamuke na franga kidogo yenye ulipata unaipatia ule mwanamke. Donc il ne faut jamais investir dans une femme. Mimi na considera ka ile makuta ya muhongo sa mimi nakia honga sasa shamba yangu. Na exactement uko naona ke inanirudishia quelque chose davantage yenye nilitiaka ndani. Par contre, senyo unapatia mwanamke anoke jour atakuremedia atakuoneshaka avantage ya ile franga za nyule mpatie. D'ailleurs atakutusi ukisha mpatia franga zako. Donc ile ndio mimi napaswa ambia kwa jeune mimi nawaambia si ba étudier tukiaka somo na il faut kuappliquer ile science munani mu domaine yenye tuko hapo. Na hapa hii terrain yenye mko hapo hapa ni normalement ni terrain ya masomo wanapatia kayo bure namna gani juu bon dès qu'on a beaucoup wanasema sema habatalima parce que watava exiger telle autre chose. En tout cas kuna kwa ile ngambo ndio napasha sema ke mwenyewe muetidia deja wa ku IAC wala wa ku ISBA ni mtu mwenye deja iko na priorite ya kulima kwa hii udongo ya nani ya universite. Ni kusema wenye hawapendi kulima na walijifanyilia. Ni uvivu. Ni uvivu. Donc biko deja na priorite. Okay. Donc ile ni uvivu yabo. Juu hakuna autorite mwenye takiaka kushimama kwa seha kumpatia quelque chose. Donc tuko libre, tunapasha lima kwenye sauf il faut kuinformer sasa autorite. Anakuwa anajua ke kuko mtu fulani mwenye iko na exploiter tel part. Okay. C'est ça. Asante sana. Ndio. Chers téléspectateurs, tunashukuru sana Monsieur Pascal Mbusa ametuelezea mengi sana et en tout cas il y a de l'innovation, il y a beaucoup d'avantages gizi mmesikia si wa étudiants tunapaswa bénéficier na kutere yetu ya masomo l'université qui nous fournit beaucoup de choses, beaucoup d'avantages. Mmesikia kama kuko wanapaswa lima kule kwa étudiants anapa na wengine Pascal amesema nana wasaidia kufaa ya entretien mwa fulani kuwafundisha gizi mnapaswa endesha nani agriculture. Et nous sommes à la fin de cette émission et le temps est peu minime, vous allez nous comprendre. Nous allons nous retrouver dans une prochaine émission, un nouveau numéro. Nous vous remercions chers téléspectateurs et nous remercions Delphin Boya pour le filmage de cette émission. Je vous souhaite une bonne continuité et
et beau suivi de nos différents programmes. Merci.